वैद्यनिधानं धृतगुणदूतं द्रक्षमर्कादिनेत्रं पाशावित्यङ्कुशास्त्रपरधनुरगान् धारयन्तं त्रिशूलं भक्तानाकमदन्तं गिरिवरतनुजा प्राणनाथं महेशम् ओम नीलांजन स्वयं वृक्षं रविसुनुमहाग्रहं छायागर्भसम्भूतं वंदे भक्त्या सदैश्वरं। जय जगत दर्शक बंधु आपणको मु ज्योतिर्वेद श्रीयुक्त मधुसूदन नायक माँ शारदा आपन चैनल को स्वागत करुछि। प्रतिदिन भली आज जनन पंजिका 12टा राशिफल एवं वास्तु विचार कार्यक्रम रही। तेरे सर्वप्रथम आज जनन पंजिका आज हूँ 2025 मसीहा नवेम्बर मास 1 तारिख शनिवार। उत्कलय मते सौरमान तुला 15 दिन, चांद्रियमान कार्तिक मास शुक्लपक्ष एकादशी रात्र 1 घंटा 3 मिनट पर्यंत, शतभिषा नक्षत्र दिवा 1 घंटा 33 मिनट पर्यंत और पृष्ठ कुंभचंद्र संपूर्ण साथी अनुभव कर। आज हूँ वृष, सिंह और कन्या राशि घातबार एवं मिथुन और मीन राशि घातचंद्र। आज मृत व्यक्तिर 1 पाद पुष्कर दिवा 1 घंटा 33 मिनट पर 2 पाद एवं रात्र 1 घंटा 3 मिनट पर 3 पाद पुष्कर दश। फल हूँ कृषि संतान, वंश और पशुहानि। आपण मैंने दैविक ब्राह्मण द्वारा समाज शांति करी अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, मासुदन, मृतकांश दान एवं तंदुल दान करंतु। आज निषेध खाद्य शिंब भोजन निषेध। आज शुभ बेला प्रथम अमृत योग प्रातरु 6 घंटा 38 मिनिट, दिवा 7 घंटा 26 मिनिट रु 9 घंटा 50 मिनिट, 12 घंटा 10 मिनिट रु 3 घंटा 26 मिनिट, 4टा 14 मिनिट रु 5 घंटा 7 मिनिट एवं रात्र 12 घंटा 19 मिनिट रु रात्र 1 घंटा 55 मध्य शुभ। आज महान योग रात्र 1 घंटा 56 मिनिट रु रात्र 2 घंटा 84 मिनिट मध्य शुभ रही। तेरे आज जनन पंजिका पर रही 12टी राशि राशिफल। राशिफल प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि जात व्यक्ति विशेषज्ञ आज आपण को अर्थ लाभ हो पारे, शारीरिक असुस्थता अनुभव करेंगे, उच्च पतन हो पारती, शरीर आघात लगी पारे। व्यवसाय आय उत्तम हेब, दाम्पत्य क्षेत्र में प्रीति लाभ हेब। विद्यार्थी और महिला माने ठंडा काश रोग पीड़ित हेबे। शुभ रंग रही लाल, शुभ संख्या 9। आज आपण हनुमान को 27टी लाल मुंदार अर्पण करंतु, शुभ फल मिल। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि जात व्यक्ति विशेषज्ञ आज आपण स्वास्थ्य उन्नति करेंगे। आज आपण टेक्निकल, कंप्यूटर किंबा इलेक्ट्रिकल कर्म नियुक्ति पाई पारंती। आपण व्यवहार रे निष्ठुरता प्रकाश पाइब। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में भाविचिंती अर्थ विनियोग करंतु। दाम्पत्य क्षेत्र में विवाद सृष्टि हो पारे। विद्यार्थी और महिला आत्मनिर्भरशील हेबे। शुभ रही धला, शुभ संख्या 6। आज आपण माँ महालक्ष्मी को आराधना करंतु, शुभ फल मिल। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि जात व्यक्ति विशेषज्ञ आज आपण प्रत्येक कार्य आगभर हो अपमानित हो पारती। शत्रु पराभूत हेबे। लिवर रोग पीड़ित हो पारती। कर्म क्षेत्र में समस्या हो पारे। व्यवसाय क्षेत्र में व्यय वृद्धि हेब। दाम्पत्य समस्या देखादेव। विद्यार्थी माने पढ़ा लेखार मन देवे एवं महिला माने गृह कार्य लिप्त रहिबे। शुभ रंग रही सबुज, शुभ संख्या 5। आज आपण गाई को किसी दुबघास सहित अरुआ चाल खाया दिंतु, शुभ फल मिल। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि जात व्यक्ति विशेषज्ञ आज आपण स्वास्थ्य हानि हो पारे। पेट जंत्रणा और अतिशय ठंडा हेतु विचलित हो पड़े। व्यवसाय अर्थ हानि हेब। दाम्पत्य क्षेत्र में विवाद सृष्टि हो पारे। विद्यार्थी और महिला शरीर पीड़ा पाइबे। शुभ रंग रही धला, शुभ संख्या 2 और 7। आज आपण
ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ 108 ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଆପଦ ଉଦ୍ଧାର ବଟିକ ଭୈରବ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଧନଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ଅସ୍ଥିର ମନା ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳେଇବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଲଜ୍ଜିତ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆଜି ଆପଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ, ଦୀପ, ଅଗୁଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କଳହ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ପରାଜୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା କଳହରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆଜି ଆପଣ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଉଗ୍ରବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ବିଷ୍ଣୁଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୃତ୍ୟୁ ନମାମ୍ୟହଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳା ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗବତର 11 ସ୍କନ୍ଧ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଯାନବାହନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଟିକେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନଖ ଦନ୍ତ ଥିବା ପ୍ରାଣୀର ଭୟ ରହିଛି। ସାପ, କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଖିଦୃଶ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇନପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ଓ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ ମହାଦେବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ତମ୍ବାର ନାଗ ଓ ନାଗୁଣୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ନୂତନ କର୍ମରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ହସଖୁସିରେ ସମୟ ବିତେଇବେ। ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି କଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ଫଳରେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ଅଯଥାରେ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3 ଓ 7। ଆଜି ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆଜିର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର
परिवार रे बारंबार स्वास्थ्य खराब होता है तेज आप विचलित रोचंती जिते मेडिकल गले भल होना तेज तार एक उपायटी करंतु निश्चय सुफल पाइबे। प्रथम आपणकर ग्राम देवती को मार्जना करेंगे तार जो पादुका अच्छी ताकू आणवे एवं निकटस्थ शिव मंदिर को जीवे से पादुका आणवे दुईटी पादुका को एकत्र करेंगे एवं जो पानी आप गाधेबे से पानी रे लुण कला खसा एवं हलदी गुंड किसी मिसेबे तत्सहित ये जो पादुका आनी ताकू मिसेबे ये समस्त मिश्रण को आपण मुंड ढाली समस्त परिवार सदस्य गाधेबे कि पादरे पकेबे ना जदि आप ट्यूबवेल गाधुंट गोड़ लंबे गाधे पारे कि कौन से मांडिया गोड़ पूरे गाधे पारे यदि आप नई गाधुंट नई पशि ढाली पारे तेज आपणकर आउ पुनराय स्वास्थ्य खराब हो ना आप सुखरे जीवन जापन करेंगे। तेज आज अध्याय शेष करने पूर्व आपण एक छोटिया अनुरोध आपण चैनल को लाइक शेयर कमेंट करूँ जो मैंने नुआ करी आसुँच से जमारू सब्सक्राइब करा भूलें और पाखे बेल आइकन को प्रेस करेंगे जहाँफल मुझे नुआ वीडियो अपलोड करी आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँच पार एवं आपण जदि कौन समस्या थाए तेरे मो सहित कांटेक्ट करिपारंती मो नंबर रे आपण दिन शुभमय मंगलमय हो रही। जय जगन्नाथ नमस्कार।